अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जलाल और आप देख रहे हैं टेक्निकल एमजे टीवी यूट्यूब चैनल के साथ साथ सोशल मीडिया अपडेट्स एपिसोड नंबर 12। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बहुत सारे अपडेट्स शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बात करते हैं आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है इंस्टाग्राम के रिलेटेड। तो जब आप लोग इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं उसके बाद वहाँ पर ऊपर इंस्टाग्राम नेम होता है। तो जब आप लोग अब वहाँ पर ज़ोर से क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप लोग को दो न्यू फीड्स नज़र आएंगे, यानी दो न्यू टैब्स नज़र आएंगे। फर्स्ट होगा फेवरेट्स एंड सेकंड होगा फॉलोइंग। तो अगर आप लोग फॉलोइंग का टैब देखना चाहते हैं या फीड देखना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ पर फॉलोइंग सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप लोग चाहते हैं कि फेवरेट्स में देखूँ होम स्क्रीन पर तो आप लोग वहाँ पर फेवरेट्स का भी लगा सकते हैं। तो फीड में आप लोगों को फिर फेवरेट्स के पोस्ट नज़र आएंगे। बात करते हैं आज के एक और अगली अपडेट की, जो कि आ रही है इंस्टाग्राम के रिलेटेड। तो इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और उस प्रोडक्ट का इंस्टाग्राम अकाउंट है तो वहाँ पर अब आप लोग टैग प्रोडक्ट के ऑप्शन के ज़रिए आप लोग उस प्रोडक्ट को भी मेंशन कर सकते हैं या टैग कर सकते हैं उसको, कि इजीली हो उन लोगों को जो ये बाय करना चाहते हैं या कुछ देखना चाहते हैं उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बात करते हैं आज की एक और अगली अपडेट की, जो कि आ रही है यूट्यूब के रिलेटेड। तो यूट्यूब में जब आप किसी के वीडियो को प्ले करते हैं और उसके बाद आप लोग उस वीडियो को लाइक करते हैं तो आप लोग को न्यू एनिमेशन देखने को मिलेगा, जिस तरह के आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। बात करते हैं आज के एक और अगली अपडेट की, जो कि आ रही है फेसबुक के रिलेटेड। तो फेसबुक में कैप्शंस में और लैंग्वेजेस को भी ऐड किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उर्दू वगैरह आप लोग देख सकते हैं, और इसके अलावा और लैंग्वेजेस भी ऐड किए हैं। पहले 2-3 लैंग्वेजेस होते थे लेकिन अब सारे ऐड किए हैं, यानी सारे तो नहीं है लेकिन फिर भी इस तरह है कि बहुत सारे हैं अब भी फिर भी। बात करते हैं आज की एक और अगली अपडेट की, जो कि आ रही है फेसबुक पोस्ट के रिलेटेड। तो फेसबुक पोस्ट जब आप लोग प्रोफाइल पर करेंगे और वहाँ पर आप लोग पोस्ट सेटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग पोस्ट को अब शेड्यूल भी कर सकते हैं। नीचे आप लोग को वहाँ पर बूस्ट का भी ऑप्शन नज़र आएगा। तो ये दो ऑप्शंस न्यू आए हैं फेसबुक में, लेकिन आप लोग को मिला है ये मुझे कमेंट बॉक्स में फिर ज़रूर बताइए। बात करते हैं आज के एक और अगली अपडेट की, जो कि आ रही है फेसबुक ग्रुप्स के रिलेटेड। तो वहाँ पर जब आप लोग मेन्यू में आते हैं फेसबुक में और उसके बाद आप लोग मेन्यू में आते हैं तो वहाँ पर जो फेसबुक ग्रुप्स का आइकन होता है तो वो आइकन के नीचे वहाँ पर होता है ग्रुप्स, लेकिन अब वहाँ पर आया है कि ग्रुप्स के नीचे वहाँ पर कम्युनिटी आया है, यानी ग्रुप का नाम तब्दील किया है कम्युनिटीज़ में। तो देखते हैं कि ये फिर कम्युनिटीज़ ही रहता है या फिर ग्रुप में तब्दील करता है। बात करते हैं आज की एक और अगली अपडेट की, जो कि आ रही है फेसबुक के रिलेटेड। तो फेसबुक में एक न्यू टैब को ऐड किया है जिसका नाम है फीड्स। तो वहाँ पर आप लोग फीड्स वगैरह देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर फीड्स ऑप्शन देख सकते हैं या फीड टैब देख सकते हैं। बात करते हैं आज की एक और अगली अपडेट की, जो कि आ रही है फेसबुक मॉडरेशन एसेस के बारे में। तो फेसबुक मॉडरेशन एसेस पहले ग्रुप्स के लिए होता था, लेकिन अब इसको पेजेस के लिए भी रोल्ड आउट किया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्क्रीनशॉट से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात करते हैं आज के एक और अगली अपडेट की, जो कि आ रही है फेसबुक न्यू एक्सपीरियंस प्रोफाइल टाइप पेज के रिलेटेड। तो फेसबुक ने बहुत सारे बंदों को ये रोल्ड आउट किया है, यानी न्यू बंदों को ये रोल्ड आउट किया है कि आप लोग अपने पेज को प्रोफाइल टाइप पेज पे कन्वर्ट कर लें। न्यू बंदे तो नहीं, लेकिन जिनको नहीं मिला था उन बंदों को अब रोल्ड आउट होने वाला है। तो किसी को नोटिफिकेशन आया है और किसी को अभी तक नहीं आया है, तो आप लोगों ने वेट करना है सिर्फ। बात करते हैं आज के एक और अगली अपडेट की, जो कि आ रही है इंस्टाग्राम के रिलेटेड। तो इंस्टाग्राम अभी वर्क कर रहा है डायरेक्ट मैसेज बार के रिलेटेड। तो वहाँ पर जब आप लोग किसी के मैसेज में एंटर हो जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग को मैसेज के ऊपर वहाँ पर आप लोग को इमोजीज़ भी नज़र आएंगे। तो वहाँ पर आप लोग डायरेक्टली किसी को इमोजी शेयर कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। बात करते हैं आज की एक और अगली अपडेट की, जो कि आ रही है ट्विटर स्पेस एनालिटिक्स के रिलेटेड। तो अब आप लोग ट्विटर स्पेस में एनालिटिक्स भी देख सकते हैं, यानी कितने बंदों ने प्ले किया, कितने बंदे को होस्ट्स है, इसके अलावा कितने स्पीकर्स है। तो आप लोग सारे डिटेल्स वहाँ पर देख सकते हैं और ड्यूरेशन वगैरह क्या था तो आप लोग वहाँ पर ट्विटर स्पेस एनालिटिक्स में देख सकोगे। बात करते हैं आज के एक और अगली अपडेट की, जो कि आ रही है व्हाट्सएप डेस्कटॉप बीटा के रिलेटेड। तो अब आप लोग को व्हाट्सएप डेस्कटॉप बीटा में स्टिकर्स वाला टैब भी नज़र आएगा। तो वहाँ पर आप लोग स्टिकर्स वगैरह
فیورٹ میں ڈال سکتے ہیں یا آپ لوگ وہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں آج کی ایک اور اگلی اپڈیٹ کی جو کہ آ رہی ہے فیس بک پلے بیک سپیڈ کے ریلیٹڈ۔ تو فیس بک میں اب آپ لوگ کو پلے بیک سپیڈ بھی آپشن دیکھنے کو ملے گا۔ جب آپ لوگ فیس بک کے اوپر کسی کے ویڈیو کو پلے کریں گے اور اس کے بعد آپ لوگ سیٹنگ والے بٹن پر کلک کریں گے تو وہاں پر آپ لوگ پلے بیک سپیڈ کو بھی لگا سکتے ہیں۔ تو آج کا جو یہ ٹیک اپڈیٹس تھے وہ میں نے بہت جلدی بول لیے اور شارٹ میں بول لیے کیونکہ میں بزی ہوں تھوڑا، تو جلدی میں یہ ویڈیو میں نے بنا لیا۔ اچھا، یہاں تک جو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی یہ میں نے فرائیڈے کو شوٹ کیا تھا، اس کے بعد میں چلا گیا ایبٹ آباد اور آپ لوگ کے لیے ایک ولاگ بھی بنایا ہے لیکن اس کو ایڈٹ نہیں کیا ہے، تو انشاءاللہ 2-3 دن میں ایڈٹ کر دوں گا، پھر میں آپ لوگ کے ساتھ وہ ولاگ بھی شیئر کروں گا اپنے جلال ولاگز چینل پر، تو اس لیے آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو آج آیا ہوں 2 بجے تو سویا بھی لیکن پھر نیند ایسی ہے نا کہ پورا نہیں ہوا۔ اچھا، تو میں نے آپ لوگ کے لیے اپڈیٹس بھی ڈھونڈے اور تو اس کے ساتھ وہ ایڈ کر رہا ہوں، لیکن یہ گلا تھوڑا بیٹھ گیا ہے تو انجوائے۔ اچھا، تو بات کرتے ہیں آج کے ایک اور اگلی اپڈیٹ کی جو کہ آ رہی ہے انسٹاگرام کے ریلیٹڈ۔ تو انسٹاگرام کے اوپر اگر کوئی لائیو ہوگا اور اس کے نیچے اگر کوئی کمنٹ کرے گا تو وہاں پر آپ لوگ اس کمنٹ کو لائک بھی کر سکتے ہیں اور اس کمنٹ پر آپ لوگ رپلائی بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ انسٹاگرام کا ایک نیو اپڈیٹ ہے کہ اب آپ لوگ لائیو کمنٹ پر وہاں پر آپ لوگ لائک بھی دے سکتے ہیں اور رپلائی بھی اس کمنٹ پر کر سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں آج کی ایک اور اگلی اپڈیٹ کی جو کہ آ رہی ہے ٹک ٹاک کے ریلیٹڈ۔ تو ٹک ٹاک نے ایک نیو فیچر کو متعارف کیا ہے لیکن یہ ابھی ٹیسٹنگ موڈ پر ہے، لیکن آپ لوگ کو فیوچر میں دیکھنے کو ملے گا، تو وہ ہے واچ ہسٹری۔ فار ایگزامپل آپ لوگوں نے آج 5 ویڈیو دیکھی ٹک ٹاک کے اوپر تو وہ آپ لوگ کو واچ ہسٹری میں پھر نظر آئیں گے، جس طرح کہ یوٹیوب کا واچ ہسٹری ہے اب اس طرح آپ لوگ کو ٹک ٹاک کے اوپر بھی دیکھنے کو ملے گا، لیکن یہ آپ لوگ کو فیوچر میں دیکھنے کو ملے گا۔ بات کرتے ہیں آج کے ایک اور اگلی اپڈیٹ کی جو کہ آ رہی ہے واٹس ایپ اور ارجنٹینا۔ تو یہ ارجنٹینا کے لیے صرف یہ اپڈیٹ ہے، تو واٹس ایپ کے اوپر جب آپ لوگ کسی کو فائل وغیرہ سینڈ کرتے تھے تو اگر وہ 100 MB سے زیادہ ہوتا تھا تو وہ فائل سینڈ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہاں پر آتا تھا کہ یہ زیادہ ہے، آپ لوگ 100 MB سے کم کر لیں تو پھر آپ لوگ اس کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب ارجنٹینا میں آپ لوگ کو ایک ایسا اپڈیٹ دیکھنے کو ملے گا یا آپ لوگ کو مل چکا ہوگا، تو وہاں پر آپ لوگ 2 GB تک آپ لوگ کسی بھی فائل کو شیئر کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ۔ تو آپ لوگ 2 GB تک آپ لوگ کسی میڈیا فائل کو شیئر کر سکتے ہیں، تو یہ ایک اچھی اپڈیٹ ہے ارجنٹینا لوگوں کے لیے۔ تو یہ کیوں آیا ہے اس پر بہت سارے ریزنز ہیں، لیکن یہ ایک اچھی اپڈیٹ ہے ارجنٹینا والوں کے لیے۔ بات کرتے ہیں آج کی ایک اور اگلی اپڈیٹ کی جو کہ آ رہی ہے فیس بک گروپ کے ریلیٹڈ۔ تو فیس بک گروپ میں جب آپ لوگ گروپ کو اوپن کریں گے تو شاید آپ لوگ کو بھی یہ نوٹیفیکیشن آیا ہوگا کہ آپ لوگ انٹرو بنائیں نیو ممبرز کے لیے۔ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے، تو آپ لوگ جب آپ لوگ انٹرو پر کلک کریں گے، کریٹ پر کلک کریں گے تو وہاں پر آپ لوگ ٹیکسٹ کا یعنی میسج کا انٹرو بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں پر ہوگا کہ اگر آپ لوگ پروفائل شو کرنا چاہتے ہیں تو پروفائل شو کر لیں، ہائیڈ اینڈ ویو کر سکتے ہیں وہاں پر۔ اس کے بعد آپ لوگ اس انٹرو کو شیئر کر سکتے ہیں میسج کے تھرو۔ تو یہ ایک اچھی اپڈیٹ ہے نیو یوزر کے لیے، آپ لوگ انٹرو بنا سکتے ہیں اب گروپ میں، تو اس سے آپ لوگ کا ریچ بھی بڑھے گی، لوگ کہیں گے کہ یہ تو بہت اچھا گروپ ہے۔ بات کرتے ہیں آج کی آخری اپڈیٹ کی جو کہ آ رہی ہے واٹس ایپ میسیجز ریئیکشن کے بارے میں۔ تو میں نے آلریڈی ایک اس پر ویڈیو بھی بنائی ہے جس کا لنک آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں ملے گا۔ تو واٹس ایپ نے کچھ بندوں کے لیے ریئیکشنز متعارف کیے ہیں، تو اب آپ لوگ کو واٹس ایپ میسیجز کے اوپر آپ لوگ ریئیکشن بھی کر سکتے ہیں، تو یہ ایک اچھی اپڈیٹ ہے۔ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میسیج ریئیکشنز آپ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کارٹین بیٹا ٹیسٹرز کے لیے ہے۔ تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہے تو بالکل ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں بہت جلد، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔